Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pipila ka mga opisyal sa syudad sa Sugbo nga namugos pagsudog biguba sa vote sa MCWD mag-atubang og daghang kaso. Dulan 9,000 ka mga bakanteng trabaho nagpaabot sumabot nga Labor Day job fair sa Dole 7. Mga pulis sa Dakbayan sa Mandawi nga dunay patik sa lawas, gimanduan nga mupahibaw na. Pulis nga naniunog armas ug nang hulga sa laing kauban nadakpan kasong kriminal ug administratiba at tubangon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, daghang kaso ipasaka sa Metropolitan Cebu Water District batok sa pipila ka mga opisyal sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Nunot kini sa pagsanong sa pagsud sa buhatan sa General Manager ug paguba sa vault niini. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Patong-patong nga kaso ang ipasaka sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD patok sa pipila nga mga kadagkuan sa Cebu City Government. Kinuman nga sa nahitabong pagpanglungkab sa buhatan sa General Manager sa MCWD atong Abril 15 sa gabi. Mato sa tigpamaba sa MCWD Minerva Herodias, nga giandam na nila ang lain-laing kasong kriminal, administratiba o uban pa og isang at nila ngadto sa korte og ombudsman ug mga adlaw. Dugang pa niya nga gitigom na nila ang mga affidavits gikan sa mga saksi. We will be filing cases pero daghan kaayo siya. Daghan kaayo nga kaso, daghan kaayo ang affidavits nga among i-gather. That's why it's taking time sa mga among legal. But among legal, nagsige na gyud na sila overtime to prepare everything. So hopefully, nag-target me nga maka-file me by Friday. Usa nga gikaptan nga ebidensya sa MCWD mao ang pag-circulate sa video sa pagsaka sa mga tao paingon sa buhatan sa General Manager. Hinuon wala manghingalan si Herodias sa mga tao nga pasakaan nila og kaso. We'll wait na lang for the katog yung ma-prepare ang kaso, no? Sa di lang ako i-preempt kung kinsa gyud ang mga names nga mugawas dito, and for sure Sherissa Mayoy, CCTN News. Moabot sa 1.2 million pesos ang danyo sa sunog sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay kagabi. Gituhan nga nagsugod ang sunog sa panimalay nga gipanag-iya sa pamilyang Jimenez. Matod sa Talisay Fire Department nga alas 5:49 sa hapon na dawat ang alarma sa sunog o gideklarar nga fire out mga alas 6:47 sa gabi. Moabot sa 24 ka panimalay ang gilamoy sa kayo. Din unom ang partially burned o 18 ang hingpit nga naugdaw. Dali usab nga nihatag sa ilang tabang sa nasunugan ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay sama lang sa pagkaon ug ubang ayuda. Samtang danyo sa sunog sa Sitio Kalubihan, Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, miabot sa 180,000 ka pesos. Mga apektadong residente kasamtangang gipabarog sa ilang tent dool sa nasunugan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Mukabat sa 180,000 pesos ang danyo sa sunog nga miigo sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Kung diin 5 ka mga balay ang naugdaw og naapektuhan ang 11 ka mga pamilya. Mapasalamaton si Kapitan Bonifacio Umpa Jr. nga dali kining narespondihan ug wala kining makakatag tungod kay sikit-sikit ang mga panimalay sa maong dapit. Sa Ginoo nga dili kitaghan ang na mga panimalay nga nasunog no kay sa area nga sa Kalubihan dos grabe ang panimalay nagsikit-sikit no maluoy ka magtan-aw mo na nga magpasalamat kay Dako Ginoo no sa ato ang mga disaster sa diarari mo nga ning responde gayud dayon. Ibutyag sa kapitan nga sa pagkakaron gipang apod-apuran nila og mga tents ang mga biktima nga mausay temporaryo nilang gipuy-an. Apan nihangyo sila nga sa maong dapit lang gihapon sila mopuyo tungod kay medyo distansya ang gym nga gitagana unta. Para kanila. Ma'am, ako silang dito na ingon man sila kay limang ni ka households, no? Ingon sila nga aring lang ni doon sa Muang. So, Arabic school na sila dito. Ang mga Muslim, halos ni Muslim ang gano'n. Samtang ang apektadong pamilya nga dili Muslim, dugang sa kapitan nga didto ra usab kini ni Puyo duol sa iyang igsuon. Dugang ni Kapitan Umpad nga gihatagan na usab sa dakbayan og mga kits ang mga biktima nga pwede nilang magamit sama sa banig, habol ug unlan ug ang barangay usa mao'y mohatag og mga pack meals ngadto kanila sulod sa 3 ka adlaw. Kabahin sa hinungdan sa sunog, padayon pa kining gisuta apan base sa usa sa mga nabiktima, nakadungog siya og buto nga mao'y sinugdanan sa kayo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Dula 9,000 ka mga bakanting trabaho nagpaabot alang sa paigayong job fair sa Department of Labor and Employment 7 karong Mayo 1 Labor Day. Dungan kini sa panghinaot sa ahensya nga mohinay ang unemployment rate sa rehiyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Iselebra sa Department of Labor and Employment 7 ang umaabot nga Labor Day karong Mayo 1. Adlaw ka na nga Miyerkules pinagi silang job fair tibok adlaw. Moabot sa 8,917 ka mga bakanting trabaho ang nagpaabot alang sa mga kwalipikadong aplikante. May tabo ang halapad nga job fair sa Dole sa SM Seaside City sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man sa Dumaguete City. Samtang ang Mandawi City mopaigay no sab og ilang job fair karong Abril 27. Gipasabot ni Dole 7 Director Lilia Estiliore nga sagad sa mga bakanteng trabahong gitanyag nagagikan sa kapin 50 ka mga employers sa managlaing service ug tourism industries. Nagkalain-lain ng mga bakante, we have service crews na gikinanglan. We also have mga call centers, mga ESL teachers na daghan, 200 ka buok kinanglan, service crews, 200 ka buok kinanglan. So we hope that there will be more that will be hired on the spot. Ang ilang target sa Labor Day Job Fair, makakuha og at least 30% nga na hard on the spot nga aplikante. Hinuon ang ihap sa gidaghanon sa mga bakanting trabaho, madugangan pa. Sanglit padayon man ang pakig-alayon ngadto sa uba mga employers. Samtang gisiguro sa Dole 7 nga maminusan ang unemployment rate sa Central Visayas, di niabot na kini og 5.1%. Tuod kini sa gipatumang retrenchment sa pipila ka mga kumpanya, ingon man mga fresh graduates gawa pa nakakuha og trabaho tungod sa job mismatch. Mga retrenchments, no? You could see from the garment industry, daghan na sa dito na retrench, no? Apan gilaraw sa Dole 7 nga posible pang maminusan ang unemployment rate sa kadaghan sa mga oportunidad nga mahimong mapahimuslan sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. konfirmado na nga motambong sa anibersaryo sa kadaugan sa Mactan karong Sabado. Subay niini ang kapulisan nangandam na usab sa seguridad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Kumpirmado na nga usa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga motambong sa selebrasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa ika-503 nga anibersaryo sa kadaugan sa Mactan karong Sabado, Abril 27 tuig 2024. Kung diin mosaksi siya sa reenactment sa Battle of Mactan nga ipahigayon sa Liberty Shrine. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan pinaagi sa iyang Facebook post nga kini mao ikaduhang higayon nga tambungan ang maong selebrasyon sa pinakataas nga posisyon sa nasud.
Usa-usab si Senator Lito Lapid nga nakumpirmar nga mosaksi sa maong selebrasyon. Gawas niini lauman usab ang pagtambong sa presidente sa ipahigayon nga capsule laying ceremony para sa tukuron nga Mactan Expo Center sa Mactan, Newtown. Subay sa maong balita ni pahigayon na usab og inspeksyon ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Colonel Ali Baron ngadto sa Liberty Shrine Mactan ug sa Takan Babag aron sa pagsuta sa operational readiness sa mga PNP personnel nga ipakatap sa maong mga aktibidad. Hugot nga seguridad ang ipatuman tungod sa presensya ni PBBM sa maong selebrasyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Giyawhag ang mga residente sa Barangay Tipolo, Syudad sa Mandaue nga mopahibaw dayon kung adunay dili maayong baho nga masimhot gikan sa planta sa palibot. Kininunot sa ammonia gas leak sa planta ni adtong Martes sa gabii nga gitumbok sa mga residente nga hinungdan sa ilang gipamati sa lawas. Natanaw og naayo na hinuon ang gas leak. Matod sa Bureau of Fire, CDRRMO ug ni Mayor Jonas Cortez nga mas maayo nga mo report kung dunay maobserbahan ang mga residente aron kahimuan gilayon og aksyon. Naig baho isog sa imong ilong ya sakit sa mata. O wala kay kuan mga PPE sa sakto. Ipili kuan sa imong panit. Kuan sa imong panit. Katol-katol hapdos na advice na to na keep inside the house para iwas sa Musunod, mga pulis sa Dakbayan sa Mandaue nga dunay patik sa lawas, gimanduan nga mopahibaw na. Kanaugoban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way
Balik sa ato mga balita, Mandawi City Police Office nimando na sa ilang mga sakop nga dunay patik sa lawas pagpahibaw na niini. Kini subay usab sa kamanduan sa National Headquarters pinagi sa Memorandum Circular number 2024-023. Ang kasayuran ihatod ni Mere Ruz Sagarino. Gipahibaw na ang tanang sakop sa Mandawi City Police Office sa pagdeklarar kung aduna sila itato. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa buhatan nga wala pa sila nadawat nga guidance o written order gikan sa ilang main office bahin sa tato. Apan bisan pa niini, gipahibaw na nila daan ang ilang tanang personnel sa bagong palisiya nga gianunsyo ni PNP Information Officer Colonel Jean Fajardo ni atong Lunes. So especially nga ang pagkabutang sa tato is revealing kung where ta sa ato ang uniform and sa ato ang pulis kuan sa ato ang mga kapulisan sa likod nga plano nga mga magtato, so dili man makita sa ilahang mga lawas, so ato adyo discourage na dili na lang kita makapagtato. Ingon nga ang palisiya nakabutang sa Circular Memorandum number 2024-023. Ubos sa memorandum ang mga pulis nga aduna na daay tato kinahanglang mo deklarar niini og mopatangtang sa katong mga visible nga makita samtang sila nag-uniforme. Nausab sila tugtan nga magdugang pa og tato. Samtang ang mga aplikante ang gididiana sa pagpatato. Giingon nga ang palisiya kabahin silang internal disciplinary mechanism. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Philippine Embassy sa Estados Unidos wala pa'y nadawat nga request aron papaulion sa nasod si religious leader Apollo Kibuloy. Ilabi na nga nagpabiling wanted sa US Federal Bureau of Investigation si Kibuloy. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Dawaton pa sa embahada sa Pilipinas sa Estados Unidos ang official request aron i-extradite kung papaulion na ang kontrobersyal nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ilabi na karong nagpabilin siyang wanted sa Federal Bureau of Investigation didto tungod sa kasong sex trafficking. Matod ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babes Rodriguez, nakadawat sila og taho bahin nini. Apan wa pa sila midawat sa maong official request aron unta maproseso. Suma pa niya nga kinahanglang ipaagi sa embahada ang maong request alang sa extradition sa kontrobersyal nga religious leader sa Kingdom of Jesus Christ. Mahimusab nga makig-alayon ang mga tinugyanan sa balaod gikan sa US Embassy ngadto na sa Department of Justice sa Pilipinas alang sa pagproseso. Gipangita na sa mga otoridad sa US si Kibuloy tungod sa sex trafficking, ilabi na ngadto sa mga bata, fraud and coercion, dinagko nga cash smuggling ug daghan pa. Nakita ni Romualdez nga magdepende ra gayud sa gobyerno sa Pilipinas kung maduso na gyud sa hingpit ang kaso, batok kang Kibuloy aron hayan maproseso na ang extradition. Daan ang gihimakak sa church leader ang maong mga pasangil bisan pa man og gipangita na usab siya sa mga tinugyanan sa balaod dinhi sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Gikonfirmar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Natigpatan ang pipila ka mga Chinese vessel sa Recto Bank sud sa West Philippine Sea. Naitabo kini samtang naghatod og supply sa krudo ngadto sa mga Pilipinong mananagat nga nakabase sa maong lugar. Igora nga nagbiyahe sa kadagatan ang maong matang sasakyanan nga pandagat gikan sa China. Ug wa usab sila nanagat og nagsamok kanila. Matod ni VFAR Mission Commander James Aburdo, nga ilang gipaubos sa verification ang nahimong obserbasyon aron paghimo sa uban nga mga lakang. Abunda sa lana og natural gas ang Recto Bank nga nahimutang sud mismo sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ekonomiya sa Central Visayas milambo ngadto sa 7.3% sa tuig 2023. Matod sa Philippine Statistics Authority nga kini na ang labing taas nga economic growth rate gikan sa tanang rehiyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga niabot ngadto sa 7.3%
ang pagtubo kon growth rate sa ekonomiya sa tuig 2023. Sa nakalabay nga tuig, niabot na sa 1.38 trillion pesos ang gross domestic product sa Central Visayas, diin mas taas kini itandi sa 1.29 trillion pesos sa tuig 2022. Kung itandi ang nimong economic performance, naguna ang Central Visayas lukop naso diin nialapas kini sa 5.5% nga economic growth rate sa Pilipinas sa nakalabay nga tuig. Gisigundan kini sa 7.2% nga growth rate sa Western Visayas ug 7.1% gikan sa Ilocos Region. Kung bahin-bahinon ang ekonomiya, naguna ang services nga adunay dulan usa ka trilyon ka pesos, industry nga adunay 323 billion pesos ug agriculture nga adunay 90 billion pesos. Resulta kini sa nimong pagtuon gikan sa managlaing ahensya sa gobyerno. In terms of production, accommodation, and food service activity had the fastest of 32.3%, while volleyball registered the fastest growth of 248.3% in terms of expenditure. Natala ang maong dakong economic performance sa rehiyon taliwa sa managlahing mga hagit sama na lang sa pagtumaw sa African swine fever. Ingon man usab ang taas-taas nga unemployment rate sa rehiyon ngadto sa 5.1% tungod sa retrenchment sa pipila ka mga industriya. Labor market conditions in Central Visayas weekend in 2023. There was a decline in employment rates, an increase in unemployment and underemployment rates. Despite the full reopening of the regional economy, challenges in the labor market continue to persist. Itandi sa milabay nga tuig ni kunhod man ang ihap sa nahimong economic growth rate gikan sa 7.6% nga pagtubo nitong 2022. Apan nakita ni Undersecretary Claire Dennis Mapa sa PSA nga kinahanglan kining iselebrar tungod sa nahimong paglambo sa ekonomiya. Din sagad sa mga lugar niabot na siyang target sa nasod. So medyo may mga winners tayo na talagang double digit. May mga iba naman na lumaba because of certain problems. Gian Navarro, CCTN News. Nagnegatibo sa illegal nga drugas ang tanan nga 27 ka mga pulis sa barangay sa Mandawi nga gipaubos sa kinalit-kalit nga drug test ni adtong Martes. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ti pamaba sa Mandawi City Police Office nga puros negatibo ang resulta sa test gikan sa ilang crime laboratory. Gipaubos sa surprise drug test ang mga pulis sa barangay nga lakip sa disciplinary discipline policy sa MCPO. Pasiguro nga way tigamitan og illegal nga drugas. Matod ni Villaro nga tanan nga 600 ka mga police personnel ang gikinahanglang mopaubos sa test og kasamtangan kini kuna og kasamtangan og 317 na ang napailawom sa mao nga drug test. Mosunod, pulis nga naniun og armas og nanghulga siyang kauban nadakpan kasong kriminal ug administratiba at tubangon. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si
Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin na to din ay karoon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan. Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog
Balik sa ato mga balita, pulis nga nadistino sa usa ka National Support Unit sa PNP sa Central Visayas nga nanion og armas og nanghulga sa laing pulis na dakpan kasong kriminal og administratiba ang atubangon sa dinakpang pulis. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nabalhog sa Abellana Police Station kini usa ka pulis nga nadestino sa usa ka National Support Unit sa PNP sa Central Visayas kagabi. Kini human nga manion og armas og nanghulga sa iya ra usab nga kaubang pulis sa Dalan Oytingso, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong pulis giingon nga nagranggo pagpatrolman nga si Louie Nepomuceno Siquito, 29, lumad nga taga Iloilo City apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Sambag 1 og dinhi na destino sa Central Visayas. Samtang ang iyang gitiunan sa iyang armas og gihulga, nagranggo gihapon og patrolman nga si Zusimi Briggs Cañete Peñaflor, 25 anyos, taga Dakbayan sa Bacolod, diin nag-abang og balay sa Barangay Sambag 2. Matod ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, ang hepe sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, nga migawas sa iyang gipuy-an ang biktima aron mag-withdraw sa ATM. Sa iyang paggawas, iya matod pa nga nakita iyang classmate nga nag-inom o gitawag siya niini aron mo apil sa ilang tagay. Miduol kini og miinom sa duha ka baso nga ilimnong makahubog nga gitagay, apan nananghid kini nga mulakaw kay mag-withdraw. Apan wala makabantay ang biktima nga gisundan di ay siya niini og pag-abot sa Oytingso, gisumbag matod pa siya sa iyang classmate nga pulis, tumong sa ulo og dayong bunot sa iyang armas og tio niini ngadto kaniya. Human sa insidente, mi-report ang biktima sa police station og dali ni nga gialarmahan sa Abellana Police Station uban sa Special Weapons and Tactics og City Mobile Force Company og naabtan nila kini nga nag-inom pa. Nakuha sa mga responding police ang issued firearm sa PNP nga 9mm pistol og magazine niini nga adunay 17 ka bala. Giposasan ang maong pulis o gidala sa Abellana Police Station og bagatubang kinig physical injuries o grave threat sa kasong kriminal og laing kasong administratiba nga posibleng mataktak pa sa serbisyo. Mipasalig si Lianza nga dili nila i-tolerate ang ingon-ani nga kaso, ilabi na nga nagdala sila sa imahin sa PNP og angayan gyud nga magatubang og disiplina ang bisan kinsa nga personnel sa kapulisan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 7 ang konduktor sa usa ka publikong sakyanan sa Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Kini human ni sideline pagbaligya og droga si Virgilio Anyos Jr. alias Buddy, 30 anyos, taga Avocado Street, Barangay Mambaling ning syudad sa Sugbo. Nasakmit gikan sa dinakpan ang binulto nga shabu nga motimbang og 100 gramos nga mobalor og 680,000 pesos. Samtang laing lalaki nga walay trabaho ang nadakpan usab sa bypass operation sa mga sakop sa Parian Police Station kagabi sa Lower Imos, Barangay Dayas. Nakuha gikan kang Robert Baguio Bikbik alias Obet, 25 anyos, taga Sitio Beavers, Barangay Dayas ang 5 gramos nga shabu nga nagkantidad og 34,000 pesos. Nagpabiling suspendido ang face-to-face nga klase sa probinsya sa Sugbo taliwa sa nagkagrabing kainit sa panahon. Karon nga matod ni Governor Gwendolyn Garcia nga nagpabiling abnormal ang heat index o mao nga dili kini maanto sa matinun-an sud sa ilang nga classroom. May naduman nga ni-issue og memorandum si Garcia niadtong Abril 5 nga nagsuspenso sa mga klase until further notice tungod sa natalang taas nga heat index sa Sugbo. Samtang gimanduan usab sa Department of Education dinhi sa Region 7 ang mga tunghaan nga ipatuman ang modular learning ngadto sa mga tinun-an. Dugang pa ni Garcia nga tungod sa kainit sa panahon, anaa na mismo sa ginikanan ang responsibilidad sa mga anak karong way klase sa mga tunghaan. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.